استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا القيوم واتوب اليه. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وخصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب وإلى روح مولانا الشيخ محمد أرشد ابن عبد الله البنجري الشيخ شولانا بن إسماعيل الشيخ محمد سرواني عبد باقل وشخص من مولا شيخنا ومعلمنا الشيخ محمد زين عبد الغني والدينا ووالديهم ومشايخنا وشيخهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يرزقنا وأهل بيتنا وأهل قريتنا ومن أحبنا المسلمين التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة والخاتمة على هذه النية وعلى ما نوى به سلفنا الصالحون إلى حضرة النبي وللنبي. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, masih diberikan oleh Allah umur, sehat walafiat, hingga pada hari ini kembali kita bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan sembahyang subuh dengan berjamaah. Dan juga kita saat ini masih dalam keadaan bulan puasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa dan kesalahan kita, ibu bapak kita, keluarga kita, guru-guru kita semua, muslimin muslimat, diampuni oleh Allah zahir dan batin seumur hidup, hingga kita semua selamat dan berbahagia dunia akhirat. Hari ini kita puasa di hari yang ke-12. Ingat hitungannya leh. Berarti munnya ganap 18 hari lagi hari raya. Insyaallah. Menyambung pelajaran kita, ayat yang berikutnya, ayat 182 kalau adalah Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kadzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ay walladzina kadzabu biayatina allati hiya mi'yarul haqqi wa huwal Qur'an. Sanuqarribuhum ila ma yuhlikuhum wa nudha'ifu iqabahum min haitsu la ya'lamuna ma yuradu bihi wa dhalika li'annahum kullama utu bi jurmin fatahallahu alaihim baban min abwabin ni'mah wal khairi fid dunya fayazdaduna bataran wa inhimakan. Bermula mereka yang mendustakan dengan ayat-ayat kami, selagi akan kami lanjur mereka dari sisi mereka tidak mengetahui, dari sekira-kira mereka tidak menyadari. Ay yakni walladzina kadzabu biayatina, mereka-mereka yang mendustakan dengan ayat-ayat kami. Ya mi'yarul haq, ayat itu adalah timbangan
atau ukuran atau standar kebenaran. Wa huwa al-Qur'anu, dan dia itulah Al-Qur'an. Jadi artinya orang nang kada percaya lawan Al-Qur'an. Orang-orang yang mendustakan dengan Al-Qur'an, sedangkan Al-Qur'an itu adalah standar ukuran kebenaran. Jadi benar atau salahnya tentunya kembali kepada Al-Qur'an sesuai dengan nang dikehendaki Al-Qur'an. Karenanya Al-Qur'an itu bisa juga ditafsirkan oleh orang nang katuju dunia, bisa larinya ke dunia. Jadi itu biar badalil Al-Qur'an tapi tafsirnya nang menurut nafsuinya kada kawa juga diimpatin itu. Jadi nang memang benar-benar sesuai dengan Al-Qur'an. Nah, jadi orang yang tidak percaya atau mendustakan dengan ayat Al-Qur'an, sanuqarribuhum ila ma yuhlikuhum, lagi akan kami hampirkan mereka itu kepada sesuatu yang akan membinasakan, membahayakan akan mereka. Nah, jadi orang-orang yang kada percaya lawan Al-Qur'an, orang yang mendustakan dengan Al-Qur'an, orang yang melanggar dengan hukum-hukum Al-Qur'an, itu kaina akan dihampirakan kepada sesuatu nang membinasakan. Ujar orang kalau itu nang membahayakan. Nah, membahayakan. Wa nudha'ifu iqabahum, dan kami lipat gandakan siksaan mereka. Min haitsu la ya'lamun, dari sekira-kira mereka itu kada sadar, kada mengetahui. Jadi dikira asapas saja terus. Nah, gawi terus. La ya'lamuna ma yuradu bihi wa dalika, bermula yang demikian itu li'annahum kullama utu bijurmin fatahallahu alaihim baban min abwabin ni'mah wal khair fid dunya. Kenapa jadi mereka kada sadar bahwa mereka itu salah? Orang yang mendustakan ayat Al-Qur'an tuh merasa dirinya bujur, merasa pas saja terus. Kenapa? Sebab mereka itu manakala menggawi dosa, mengerjakan perbuatan yang salah itu tadi, Allah datangkan, Allah bukakan mereka pintu-pintu nikmat dan kebaikan-kebaikan di dunia. Artinya urusan dunia makin lancar. Nah, buktinya inya benar merasa nih. Karena apa aja gawiannya pina membalujuri, pina tabalujur pas saja terus. Harta bertambah, awak pina sehat, umur pina berpanjang. Nah, ini nih, jadi kada merasa salah inya. Kalau misalnya orang nih berbuat salah, lalu misalnya garing, nah itu bisa sadar toh. Ada ini kada, makin berbuat salah, makin pina dibukakan oleh Allah Ta'ala pintu nikmat dunia, ya, dan kebaikan-kebaikan dunia. Nah, maka dari itu kita jangan sampai tertipu. Semakin banyak nikmat Allah Ta'ala, kita harus berpikir, apa ini memang nikmat dari Allah ataukah ini istidraj, lanjuran, sanastadrijuhum, dari lanjuran, di istidraj. Dilanjur itu ya nang kalau ulun rancak mencontohakan tuh ayam ras itu termasuk hidup nang di istidraj, dilanjur. Ayam ras tuh mulai lagi imbah lahir sudah divaksin. Ya Allah, ba ulun pernah manggado anak ayam, pernah bagado ayam, ayam potong pernah, ayam petelur pernah. Kalau ayam petelur kan, nah itu nang madang intalunya. Kalau ini nang ayam potong biasa juga. Mulai imbah datang divaksin ini dahulu. Jadi wahin manusia gin kayak ayam juga vaksin. Ini persamaannya aja bang lah, ini kan itu.
Di sini siapa nang bagaduh ayam? Insyaallah ada nang bagaduh ayam. Ada nang bagaduhan ayam tuh. Vaksin. Nah, makan kada berhabisan. Ya kalau balampo pulang, badinding, coba ayam kampung, guring di bawah rumahan, di atas pohon, bakadep pulang. Nasib-nasib bisa dimakan musang. Hah? Tapi ini luar biasa kuatnya. Karena hujannya kada mati. Hah? Karena panas kada bapak. Karena sudah tahan banting nenek, dihujani, dipanasi segala macam. Bukahnya larinya kuat. Mahir bisa saya ayam, kucing segala macam tuh. Kawainya sudah. Karenanya terbiasa di situ di luar. Ada ini napa? Nah, dilanjur. Baatap. Umpan kada berhabisan. Alah. Banyu kada berhabisan. Tapi pang fisiknya luar biasa. Nang sudah bapaksin tadi karena takajud orang wahin aja mati. Itu bian. Ya Allah. Bahkan ada orang nang bagaduh ayam ayam potong itu bian di dalam kandang itu pakai musik. Ujar ulun apanya makin gancang makan jar. Nah, semakin dia gancang makan, semakin cepat dia besar, cepat juga apa? Dipotong orang. Ini ngarannya istidraj. Coba ayam kampung. Hah? Kada dihirani orang, diumpani sekali sebulan kada? Balapas. Makanya beda. Kalau ayam potong 15 hari sudah ganal, 20 hari sudah dijual orang. Salawe hari sudah dijual, mun sampai 2 bulan rugi. Kenapa? Umpannya banyak, makannya baganal kada lagi. Ayam kampung mun satengah bulan ganal aja nih nah. Ganal aja ini nih. Napa ulun datangi pian tampar. Tenang kayak kisah Abu Nawas aja tuh kan. Abu Nawas ujar orang di kampung nih, Abu Nawas tuh mun wani menanting tampar di depan raja, beri hadiah. Ujar Abu Nawas, oke, buktikan. Nah, lalu napa? Abu Nawas maulah baju, kimanya ganal, tampurong nyiur diulah sidin, ulah sidin kima, iringi sidin, nanak buktiakan aku natingi tampar lawan raja. Umpat nih sampai ke rumah raja. Raja takajud melihat, wah Abu Nawas datang. Abu Nawas sabar, kada apa pak, silaturahmi aja. Abu Nawas ganalnya pang kima bejo. Wah ya Abu Nawas ngini halus nang di rumah tuh ganal pada ngini lagi nah. Di rumah ganal pada ini. Baik ini. Kada sengaja kalau kan raja kan datang singgung. Karena memang kan sesuai alur cerita. Artinya napa? Nang di rumah tuh ganal pada ini nah. Nah ini kan ganal lagi nang di rumah. Berapa kalinya menating itu, hitungi aja lagi. Wah pokoknya Abu Nawas tuh kada kau dikalahkan. Nang maalahkan tukang kisah. Abu Nawas itu terkenal kan lucu. Ya Allah. Bakisah ngapa aja orang tatawaan terus sidin. Karena lucu sidin. Tapi ujar raja, nih ujar raja kisah Abu Nawas supaya jangan sigar nih mata nih, Nana guring mata yang subuh udah makan nenek. Ada orang berucap, artinya sampean tuh bila nyakawa, ujar raja nih, bila kawa Abu Nawas bakisah nang sampai aku mengantuk, aku beri hadiah. Ujar Abu Nawas, siap. Bakisah Abu Nawas. Ujar Abu Nawas, di zaman dahulu kala di pinggiran Sungai Berito, sahnya nih, ada sebuah pohon yang sangat besar dan dipenuhi dengan serangga. Semuanya itu hibak dengan sarang serangga. Tahu kalau serangga lah, biar hulu sungai itu samut habang, ngganal. Ujar aja. Jadi ujar apa namanya?
ujar ujar Abu Nawas. Jadi karenanya pinggir sungai, jadi kadangkala gugur saikong samut disambar oleh iwak. Gugur saikong disambar iwak. Gugur saikong disambar pulang oleh iwak. Setengah malam sudah itu terus diulangi. Ujar raja, Abu Nawas ngitu aja kah? Itu satu sarang belum habis lagi. Maka hibak sampai samuaan daunnya hibak dengan sarang burung, sarang samut tadi. Lewat tengah malam merijutem sudah. Apa itu terus? Gugur sekong dipatok disambar oleh iwak. Undang berjuta-juta samutnya sama laman kada habis. Taguring raja. Itulah. Banyak kayak kisah Abu Nawas lagi kena pulang. Nah jadi itulah. Jadi orang nang berbuat maksiat itu harus sadar. Kenapa? Kalau itu istidraj, lanjuran nang kaya ayam potong tadi. Habis setengah bulan aja 20 hari paling lawas sebulan potong orang, sembali orang. Ayam kampung 6 bulan kada payu-payu lagi. Kenapa? Nah, halus lagi. Lawan awaknya layat. Kuat. Nah, karena tadi begitu berbuat maksiat dibukakan Allah pintu kebaikan, pintu nikmat, lalu bayazdaduna bataran wa inhimakan, bertambah-tambahlah mereka itu sombong dan bersungguh-sungguh fil fasad, di dalam berbuat kerusakan. Lalu rajin bertambah. Wa yatadarrajuna fil ma'asi, dan bertambah perbuatan maksiatnya bertambah-tambah aja terus. Kenapa? Tabalujur. Nah, bisa babi taradu fitilkan ni'ami, dengan sebab berturut-turut yang demikian itu nikmat. Awak sehat, duit bertambah. Nah, semakin bertambah nikmat, semakin bertambahnya maksiat. Semakin bertambah dia maksiat, semakin ditambah oleh Allah Ta'ala nikmatnya. Bertambah duit, makin berancak kahabii. Nang asal sekali seminggu malam Ahad, bertambah malam Kamis. Nang akhirnya malam Jumat itu kahabii juga. Nah, itu tuh. Nya kahabi itu kada mesti jupang ada baik lah, ada jupang nang baik sebagian. Napa? Nya kawarong aja boleh kayak lagi. Misalnya adalah. Nah, jadi jangan disangka nikmat itu itu benar-benar nikmat, tapi itu adalah ujian, bisa istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini bisa diuji dengan kebaikan, bisa diuji dengan bala. Itu adalah. Nah, setelah mereka tadi sudah tenggelam di dalam lautan maksiat, nah, semakin bertambah nikmat, semakin asyik maksiatnya. Tahun itu sedang sudah jaka, ibarat orang naik gunung, umur kita ini sudah menurun sudah. Kan kalau orang naik gunung sampai ke puncak turun pulang. Ini kalau umur kita ini sudah mulai menurun. Karena umur umatku jar Nabi antara 60-70. Jadi kalau umur 70, 35 tahun aja naikannya turun sudah tak. Lihat aja. Punya sudah umur 40 tahun ke atas mulai sudah timbulan penyakit. Lah timbul. Ampih diobati darah tinggi aja pulang. Diobati darah tinggi, gula darah aja. Bang itu timbul pulang asam urat. Nah, itu pulang kolesterol. Nah, jantung bocor pulang. Macam-macam penyakit. Ibarat nang kaya rumah adalah mun sudah rumah buruk, atap diganti, tawing bungkas, tawing dibaiki, WC rubuh, macam-macam nangaran sudah tuha, rasakan ya nang sudah tuha nih macam-macam penyakit itu Allah
supaya menyadarkan kita. Malaikat maut sudah berkirim surat lawan kita. Napa surat malakal maut? Gigi paculan sudah. Asalnya lagi lagi muda, kacang tuh nyaman bener. Wayah ini lih jar kacang kada kayak beheri, bapupuk kalau jar beheri itu nyaman kacang. Kada masalah bapupuk kadanya, giginya sudah giginya kada kawal lagi mangunya, paksa dikulum-kulum taguk, kadanya nyaman lagi. Itu andak dikarasi mangunya gigi palsu pacul. Itu ya ulun keingatan nang semalam tuh ulun sampaikan udah keingatan nang orang muntah di motor tuh disuruh orang membuang, juang buang lagi plastik, jangan jer gigi palsu ada di dalam. Tapacul keanuan muntah, tapacul gigi palsu. Itu gin kada ingat aja lagi lawan mati. Gigi udah habis, gigi palsu berataan sudah. Nah, napa lagi mata juga kabur, lagi behedi kada bakacamata, ini bakacamata, bila tak tinggal kacamata iya kabur berataan, kada kelihatan lagi jaka tulisan kitab nih. Nah, tinggal hirang nang kayak garis saja lagi, kada ada lagi hurufnya, kenapa? Kabur, surat malakal maut sudah. Jadi itu harus sadar ya, nang jar orang tuh bila sudah hatu-hatu nabajar, gigi tahambur, mata sudah kabur, pandangaran tumbur. Nah itu dah bajalan sudah tamarata undur, pas cabur ke dalam sumur. Tuh orang tua sudah itu harus sadar kita lah, masuk dalam kubur lagi salajur mati. Nah jadi ujar Allah Ta'ala, wa umli lahum ay umhiluhum wa utilu muddata amarihim, aku panjangkan umur mereka. Inna kaidi matin, sesungguhnya perdayaku itu ujar Allah Ta'ala kuat. Ay istidraji qawiyun la yudafa'u biquwatin wala bihilatin, lanjuran dari aku kata Allah. Istidraj itu adalah sangat kuat, tidak bisa ditolak dengan kekuatan dan dengan cara apapun. Wasummiyal adab kaidan li'anna dhahirahu ihsanun wa lutfun wa batinhu khudlanun wa qahrun. Dinamai adab atau bala itu tadi, tipu daya, karena zahirnya baik, lembut, tetapi batinnya adalah kehinaan dan kekerasan. Kan secara lahiriahnya bagus saja nih, dapat nikmat, bertambah nikmat terus, tapi pada hakikatnya semakin bertambah nikmat, semakin bertambah maksiat, itu ngarannya tipu daya. Nah ia terpedaya, tertipu dengan kenikmatan, tertipu dengan kebaikan, sehingga dia larut tenggelam dalam kemaksiatan. Itu ngarannya nang tatipu tadi. Awalam yatafakkaru, sadang sudahlah, kan sebelah lawas waktu israk sudah sampai. Tapi mun ulun apalah minta maaf nih, pas hari ini hari ke-12 taliwar sehari pang, amun pian kada kabaratan nang kada sibuk batahlil satu umat kita, nang sibuk hendak badahulu ikhlas saja ulun kada apa-apa. Nah mbah badoan ini kita batahlil dahulu pas haulan Siti Khadijah, itu kan hari semalam pang sudah jual kalau leh, cuma ulun hendak jual lawan pian berataan orangnya banyak, tak banyak juga kita sabiji seorang aja orang 200 sudah 200 kan zikirnya, apalagi mun sampai 100 kali maginya. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkirim tahlil, berkirim bacaan hadiah pahala, mudah-mudahan kita berataan ini digolongkan oleh Allah dalam golongan orang-orang yang soleh, tak kumpul dengan Rasulullah, keluarga Rasulullah di dalam surganya Allah nanti. Ala hadhihi niyah wa ala mana wa bi salafu salih wa ala hadratin nabi wa lin nabi al-fatihah. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaqa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati bil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أبدل ذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم. يا الله 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 يا الله
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبر رسول الله صلى الله عليه وصحبه وأزواجه وذريته من أولياء والشهداء سيدنا خديجة وفاطمة الزهراء إلى روح والدنا وعلى من وابي سلفنا الصالح إلى حضرة النبي وآل النبي. الفاتحة. يا نعبد يا نستعين نشهد صراط الذين أنعمت عليهم. آمين يا الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوصل واهدي وبلغ وتقبل ثم قرنا من القرآن العظيم وما هللنا وصبحنا وصلينا على نبيك الكريم وما عملنا من أنواع الخيرات في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة صدقة متقبلة نقدم ذلك ونهديه إلى حضرة حبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين وعلى آل كل الصحابة القرابة والتابعين وتابعين التابعين وتابعين بإحسان يوم الدين وإلى رعايا رباد الأئمة المجتهدين المقلدين بالدين والعلماء الفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادة الصوفية المحققين وإلى روح سيدتنا خديجة الكبرى وفاطمة الزهراء وذريتهما إلى يوم القيامة وإلى روح مولانا الشيخ محمد الرشاد بن عبد الله البنجري وإلى الشيخ شبلان بن إسماعيل الشيخ محمد شراني عبد الباقي وإلى الشيخ سمن مولى وإلى الشيخ معلم من الشيخ محمد زين عبد الغني وإلى الحبيب محمد بن علي المالك وإلى الحبيب حميد بن عباس باسم بشير وإلى الحبيب أبو بكر بن محمد بن رسول وإلى الحبيب صالح بن مسلم الحامد حبيب محمد بن سنة الإدرس وإلى أرواح والدينا والديهم ومشايخنا ومشايخ أمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم. اللهم اجعلها بداء له من النار وحجابا له من النار وسترا له من النار رزقا له من النار ونجاة له من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.